BisiBrumni HaikheOssaMwtai Terno Rugwi taklaibu SwarnakamalJewellers Tubuwi Phaikha Sharat Orgo Special Offers Final 30 September Shalmari Nishimi 10 October Shalmari Jora Tongnai O Offer Chashalo Shakbai Thani Showroom Kaisha Kokthom Panda Khlai O Koktoma Shaklaika SwarnakamalJewellers ni Ozamarok BisiBrumni HaikheOssaMwtai Terni Jorawa Hasten Joto Lokurung Bagai Hamkungmani Offers Tubuwi Phayu Hasteni Mongonangko Rangsok Phalnok SwarnakamalJewellers Taklai Monglak Aboni Ferlai Mong Thangnai Bisini Haikeno Taklai Bahaino HaikheOssaMwtai Terno Rugwi SwarnakamalJewellers Hasteni Joto Lokurung Bagai Tubuwi Phaikha Sharat Orgo Offer Rangsak Tejung Holongni Paimungo Tongnai Special Offer Rangsakni making charge tongnai 25% discount te chung holongni making charge tongnai 100% discount Megala ki draw tongnai 30 gram gold jewelry Delira ki draw tongnai Kaitham home appliance te joto paimungo tongnai kaham sokar Agartala showroom ni loge Udaipur showroom bo tongnai o offer Final 30 September Shalmari Simi 10 October Shalmari Jora tongnai o offer Chashalo SwarnakamalJewellers showroom kaisa kokthum panda khlai o shaklai murukha SwarnakamalJewellers ni director Joynak Dibakor Nak kokthum panda manjaka SwarnakamalJewellers ni brand ambassador Dr. Juhili Debormate SwarnakamalJewellers ni brand manager Surojit Chakraborty Jeng tabu thaching to rangsang ni collection nai kha jeng tabu ke phai shop ka diamond ni collection or diamond ni collection tam tong bo bahai tong no chang abo tabu phununga ni chai tong nai ke no ro ni je tong nai bukhuk jek borong no introduce khaina je or no ni tam collection man thoba borong ni hoite tam collection tu bujaka tabu OssaMwtai ni jarau kadal collection tam tong diamond ni nge jeng abon tabu phununga ni thangi tong no nai tong di ke no ni je collection tong mane bun kaisa introduce rei phununga nong ni biskango o jaga tongo bracelet bracelet mono regular use khaina hinge regular bo use khaimano mo kisa heavy jate jara party wear party khainai rok am hairok bokan thangmano je pano occasionally no regular bo use khaimano diamond to 1 year ni bisingo diamond 5 cent klai thanga sing free of cost thepai ro repairing polishing bo lifetime ni bagai free te o jaga IGI card bo rojak tongo no rok je purpano exchange khainai amo bo easily khaiman हमता मोखे ब्रेसलेट नुंगो खना और लॉक सिस्टम बतंगो जाते न रेगुलर यूज खाके नंगनि कुनो अब तांग प्रॉब्लम तांग थंग हने के ओ जगा यंते बतंगो लॉकेट ते तो कलेक्शन तो आं जस्ट और डिस्प्ले निसिमी फुनुंगनाय और अन ते बबंगनि कलेक्शन तो वाइन कलावो अम के लॉकेट नायमा खना अम नाजी इयरिंग्स लॉकेट नरक जाते माने खुंजुनी माने बाक्सा तो चिकन काना मुसु जागो डायमंड हिंगे के चिकन खे माने आम हाइता 18 कैरेट गोल्ड नरक चिकन ना फनो ननि कुनो बाइया माने चया आम हाइता 18 कैरेट गोल्ड हिंगे किसा क्राक 22 कैरेट निसाय आमनि बागे ngete 18 कैरेट डायमंड हिंगे 18 कैरेट बाय सनाम जागो ता 22 कैरेट बाय सनामै माय आम हाय आबन बागे नुगु माखनाय को जागा इयरिंग्स ते मो लॉकेट नरक चिकन नाय के चिकन बो कलेक्शन तंगो कतर नाय हिंगे कतर बतंग बरक नांगो कबाय केनो इयारिंग नि कलेक्शन रंग नरक नगै मानखा जे नाय तो ओबाय केनो जोंते कोबन इयारिंग कलेक्शन रगो ताक थांगै तंगो ओबन खा लॉकेट गनां ताबो जों इयारिंग नि कलेक्शन थांगै तंगनाय ओरनि कयेकटा कलेक्शन नरक नफुनुंगानि चाय तंगनाय चिकन कलेक्शन नाय हिंगे चिकन बतंगो हेवी कतर नाय हिंगे कतर बतंगो इको ते किसा ललाय सिस्टम नाय हिंगे बो आमो हबो ते डायमंड नि क्लोब बहायनो गोल्ड नि नोता हिंगे इजिली जाते नो नि क्लाइ थाना नि रक चान्स आम हाय करिता तांग हिंगे मतो स्क्रू सिस्टम नि बागै न रेगुलर यूज खायमानो एकदम आराम के नायमा कबाय केनो रक नगै मानखना जे आन बसकांगो कयेकटा डिसप्ले खलाइजाक दंगो चिकन सिमिंग जे कलक जतो तंग मानि जतो कलेक्शन नगै मानखा बंगरो बरो चिकन रेगुलर यूज खायना मुसुंखा डायमंड याबन बागै बे अवेलेबल तंगनाय के बा हेवी किसा अब हायबो दंगरो ड्राइव को बंग ताबुक जों गुबुन फाइसिं थाङै दंगो रिंग कलेक्शन रगो इयारिंग फुनुका लॉकेट फुनुका ताबुक सिनि रिंग नि कलेक्शन अब तंगनानै कोनर नगै माननाय solitary diamond माने सिंगल डायमंड ता आम हाय बाक्सा हिंगे तंगेदि बा डायमंड चिकन गुरा ना से नाम जागो हाय दिबा म हिंगे सॉलिड डायमंड जाते नरक जरा सिंगल डायमंड काना मुसुंनाय रबो कानि मान आम हाय
नरक बनोगे मानखाना जे बरक साइखरा माने डिस्क्राइब तो कहमा के खाइरे खाजे नाइथ नाइथ कलेक्शन बतंगो नरक फाइ नाइ खांके ते साइमानाय जे कलेक्शन बो बाहाय दंगो तंग कबो हायकेन जोंता कैशप सेक्शन थाङो तंगो आं तो नुगै मानखा बसकांगो जे बरि रंग बागै मंगलसूत्र माहाय र गोबां माते रिंग नि कलेक्शन फिंगर नि बागै गोबां मा हामा रिंग रक दंगो माहाय कलेक्शन बो नाइथ नाइथ नां तो नाइथ नाइथ नक जाका अबन किसा साइखरा যারা মানে নিউলি ম্যারিড আমাহাইরক কানে মানো বাক্সা বাক্সা মঙ্গলসূত্র কানানি শক দঙ্গো আমাহাইরক যত নিউজ খাইমানো তাবুক চিনি দুর্গা পূজা ফাই দঙ্গো আপুরব সিম্পল রিগনাইরক বাই কানে গুরি থাংমানো বাক্সা বাক্সা হেভি তো কানা মুস জায়গা খক জাগো আমতে হাইরক নাইকে আমাব নর কানে নেই থাংমানো তা বাই দঙ্গো স্টার্টিং বং নর 25 26 নিসিমিনো স্টার্টিং গো ডায়মন্ড নি মঙ্গলসূত্র ring behind 6,000 7,000 ni bisingo starting Again, Romno ko naman kana je Mongolsutra rong ni bong nero diamond starting rong goni chao 25 rong ni simikai ring rong ni boba hike no borong ni je price bar ni kaisa kone nai no price rok jak tongo again rong nai mane je naithe to collection to tongo collection log aro phaikha gen rok sai manai je kaisa je tongmani product bong ni busuk jorate price rok nai abo no rok phai mokol bai thangoi nai khang ke no te bo kaham ke nai thokai no goi manai bo hike kaisa an bus ring tongo or 11,800 starting to 8,000 7,000 am haita starting omni price ngain ke 11,800 borok to discount di wana aza honok discount bo manane offer to tongo tabuk terga bojan hagen rania go no goi man khana kaisa naitha to ring tongo mo bo just starting 11,000 something simeng go ni shao anga ke starting 6,000 omni price ke 11,800 Omaga 11,000 rahai bo gan rok jodi no phaikha hang no collection bo manai by discounts bo manai bong ra to offer ka bang man tongo go ba hai nai thok te boring rong nai no musung kai no rok phai no mokol bai thangmai nai or ni je collection tong ma rong no rok nai mano offers bo bor no ro available tongo tabu OssaMwtai ni jorawo te kaham offers bong thaneo rojak tongo jong abo no rong no te phunungan chai tongnai je bong ro ni offers rok bo ba hai abo no rok nai khan ke no sai manai no rok phai visit khai thangang ke SwarnakamalJewellers te bo nong ni bukhari mote manai or wang kha khayo ba hai ke no nai thok jeng je to nai thok jaka hasten lukro go ba hai ke nai thok jang hani wa kha khayo ang ke tor te nai joni sing tak te ke share jong sopai ke mongkha men's ring na amo sala rong ni bo ladies jeans tebo heavy nang heavy botong go lightweight botong bongla collection কেন নগৈ মান খানা বড় বড় সাও যে কবংমা কটন মানে হেভি নিসলাই সিম্পল যত ন মান থগো বং থানেও কালেকশন হেভি কালেকশন বানাই থং নতঙ্গো সিম্পল বানাই থং নতঙ্গো কিন্তু রগবন নন সং কই জানে যে বড়নি থানেও যে মান সমা বড় মা খানা নাই থকে না তু বুজা কেতে আবন লগিও প্রাইস রগন রক ফাইকা হানকেন সাইমানাই বসক % ডিসকাউন্ট বা ববো হাইব্রংনি ফ্যাসিলিটিস টং হাইন বাগিনো যতন হাইনাই তিসে কই যাও না রক SwarnakamalJewellers ফাই ভিজিট খালাইনান বাগৈ OssaMwtai ni জরাও হাইকেন চয়াকারে নাইতংনি Chini Khorang ni mangpliwa chungte bonong no kaham collection phunongna ni chai toknai শারদ উৎসব শুধুমাত্র বাঙালির নয় সারা ভারতবর্ষের একটি বিশেষ উৎসব আর এই শারদ উৎসব ঘিরে বাঙালির মনে আমাদের মনে সকলের মনে একটা আলাদা আনন্দ তৈরি হয় আর সবচেয়ে বড় কথা ত্রিপুরায় কিছুদিন আগে অনেকটা জায়গা প্লাবিত হয়েছিল মানুষ অনেকটা বিপর্যয়ের মুখে ছিলেন এখনো অনেক জায়গাতে সেই প্লাবনের ধারা রয়েছে তার মধ্য থেকেও মানুষ উৎসবে এত শামিল হবেন সকলে মায়ের আগমনী পর্বে সবাই যোগদান করবেন মা আসছেন আমাদের কাছে আর সেই আগমনী পর্বে SwarnakamalJewellers পরিবার এবং SwarnakamalJewellers তাদের সাধ্যমতো সকলের জন্য চেষ্টা করেছে যাতে তারা যেটুকুনি পারবেন সোনার গয়না যদি কেনেন সেই সোনার গয়নাটা জানি তাদের পকেট ফ্রেন্ডলি হয় তা আমাদের শারদর্ঘ এই অনুষ্ঠানটির নাম অর্থাৎ এই শারদর্ঘ নামেই আমরা প্রতি বছর এই শারদ উৎসব পালন করি আমাদের শুরু হবে 30 সেপ্টেম্বর থেকে এবং চলবে প্রায় 10 অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে আমরা আমাদের তরফ থেকে বেশ কিছু অফার রেখেছি যাতে মানুষ তাদের সুবিধা মতো কেনাকাটি করতে পারেন যেটাকে উপর এবং ছাড় বলেন এছাড়া বেশ কিছু চমকও আছে যেমন আমাদের জায়গাতে যারা আজ সাংবাদিক বন্ধুরা উপস্থিত হয়েছেন তারা হয়তো দেখেছেন যে এই জায়গাটা আমাদের এই জায়গাটা একটা আলাদা ফ্লোর ছিল যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি আজ থার্ড ফ্লোরে যেখানে ডায়মন্ড ছিল এবং ডায়মন্ডই শুধুমাত্র বিক্রি হতো এবার থেকে শুধুমাত্র ডায়মন্ড নয় এই থার্ড ফ্লোরে আমাদের এই অংশে চেন শুধু থাকবে সুতরাং চেন ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে
এই ডেট থেকেই শারদ উৎসবের সঙ্গেই চেন ফেস্টিভ্যাল শুরু হচ্ছে, বিগেস্ট চেন ফেস্টিভ্যাল, যেখানে আপনি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, দুবাই, যে কোনো পৃথিবীর যে কোনো প্রদেশের যে কোনো অংশের আপনি পেতে পারেন সোনার চেন, যেটা বোম্বে থেকেও আসছে। আমরা নানা জায়গা থেকে কালেকশন করেছি। আমার সঙ্গে এখানে উপস্থিত রয়েছেন আজকে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের দুজন ডিরেক্টর, জয়নাগ এবং দিবাকর নাগ, তারা আরো ডিটেলে আপনাদের এই সম্বন্ধে বলবে। আমি আপনাদের সামনে যেগুলো আরো কিছু চমক রেখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন তিনজন মডেল, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আপনারা খানিককে ছবিও তুললেন। তারা তিনজন পুজোর লুকে রয়েছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের খ্যাতনামা তিনজন মেকআপ আর্টিস্ট, তারা এই ওনাদেরকে তৈরি করেছেন পুজোর লুকে। অর্থাৎ পুজোর লুক কেমন হবে, তার সাথে কি ধরনের গয়না আপনি পরতে পারেন, কি ধরনের গয়না পরতে চান, সেটাকে আমরা আমাদের তরফ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি। এবার আমি আসি অফারে, যেগুলো চমক রয়েছে সেটা হচ্ছে বিগেস্ট চেন ফেস্টিভ্যাল। আমরা প্রতি বছর গত বছর থেকে শুরু করছি, এবছর শারদ উৎসবের সঙ্গে এটা শুরু করেছি। অর্থাৎ শারদ উৎসবের সঙ্গে এটা থাকবে। এবারে আসি আমাদের মেগা লাকি ড্র। মেগা লাকি ড্রতে 40 গ্রাম সোনার গয়না, মেগা লাকি ড্রতে 30 গ্রাম সোনার গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ আছে, মানে আপনি পাবেন মেগা লাকি ড্রতে 30 গ্রাম সোনার গয়না পাবেন উপহার হিসাবে। এছাড়া প্রতিদিনের লাকি ড্রতে ডেইলি অ্যাপ্লায়েন্সেস পাবেন তিনটি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস পাবেন হচ্ছে আপনি মেগা ডেইলি লাকি ড্রতে। এছাড়া আপনি সোনার গয়না মজুরিতে 25% ছাড় এবং হীরের গয়না মজুরিতে 100% ছাড় থাকছে। প্রতিদিন সোনার কয়েন জিতবার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু সেটা একটা নির্দিষ্ট আমাদের কন্ডিশন আছে, সেটা হচ্ছে 15 গ্রামের ঊর্ধ্বে সোনার গয়না কেনাকাটায় এবং 30-35 হাজার টাকার ঊর্ধ্বে হীরের গয়না কেনাকাটায়। অসমতাই রুগwi তামো ববহাই অফার্স টুবুই ফাইকা আবনতৈ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স नि ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ডক্টর জুহিলি দেবরুমা তামো শাখা ফাইদি থানাই লেয়ানো তাবো হাইনাই নরক যতন লাংসগো চিনি খরাংनि मांगफिलो চিনি হাস্টেন লোকরম ফাজিং তিনি जों फाइसबायका स्वर्णकमल জুয়েলার্স गाय नरक जतन साइमानो BisiBrumni नम्बर असामताइनि सालं गांके गोबांमा अफार तुइ फायो नंनि बसकांगो आरो रांचां थों डायमन्ड थों दाल बरक दालि बिदाल कालेक्शन तुइ फायो तै गोबांमा अफार्स रग्रो अबो हाइकेनो जों ताकाइनि बिसियो जे असामताइनि जराव बरक बबो हाइ कालेक्शन तुखा तै ब्रगनि अरनि कालेक्शन रग बबो हाइ डिस्काउंट रग अबरंगो जों साइमानानै थांनाय तै नरनि थानियाव जों फुनुंगानि चाइतंनाय चिनि खरंनि बिसिंते जे बरकनि कालेक्शन बबो हाइंखा ताकलाय बिसिनि अबो हाइकेनो जों तिनि ताबुक स्वर्णकमल जुवेलार्स फाइ शक पाइजा जों ताबुक कक सालायनाय अरनि जे स्वर्णकमल जुवेलार्सनि चिनि ब्रान्ड एम्बासेडर तंनाय अबो ओंखान रक जतन सिनो चिनि हास्नि खरकसा मुंगनां बेलेकेनो सिनिको बगासकि खरकसा बुखुकजे जों तरक तरक ताबु बबे कक सालाय थाङै तंनाय आं ताबु जों अर कक सानाय चिनि स्वर्णकमल जुवेलार्सनि ब्रान्ड एम्बासेडर चिनि डक्टर जुहिली देबरमा बाय पहिलान बाइन लांसगो चिनि खरंनि मांगपुलिवा हामबाय खुलुमबाय जतन न आंके जों दाउ बाबे कक साथे साथे जे बरकनि अरनि जे स्वर्णकमल जुवेलार्सनि जे तंमानि कालेक्शन को एकटा जे ताबु बरक निउलि कालेक्शन टुइ फाइमानि असामताइनि जराव अबनो तैनो जों कक सालायनानै थाङै दं बायनो पुलिन आं साइमान मुसुमजे अरनि जे ब्रान्ड एम्बासेडर के तबा दिबसना नायथानाय कालेक्शन टुइ फायो ताकलानि कालेक्शन रके बबो हाइके तो बुझाबो किसे जों खनिना ताकलाइनि तो जों साइमानो रिसेंटली न फ्लाइट दंगै अंको बेलाइनो जों जालो क्लाइबिका त्रिपुरा हासनि जतन के आमनो नाहारिनो स्वर्णकमल जुवेलार्स ताकलाइनि कताल कलेक्शनो लाइट वेट जे जेसे बड़क फनो एफोर्ट खाइमानथं हाई रेंज नि तो तंगुनो जे स्टार्टिंग रेंज लोअर रेंज नि बोजे रांगमारि कम माने जात खेबो रांचंनो सनामजाक ताकलाइनि कताल कलेक्शनो म हाइकेन जों ताबुनि कालेक्शन बो बम थानियो साइमानान थांनाय जे कालेक्शन र कतालनो बो हाइकि सब दो आकोन जों चिनि बसकांगो नाइमानो आगि तो नर आगि बो फाइजों ना हेपनो आं तिनि नरगनमन छानामो जों थर्ड फ्लोर आगि डायमंड इसिमिनो सेक्शन तंगमानि ताबु खंकांकाई आ सेक्शन न तेकिसा फलगै और जस्ट जे तत्राव जों चेन कानो गोल्ड चेन नि कलेक्शन काइसा रेडी खलाइजा काम स्वर्णकमल जुवेलार्स नि न निजिनि कलेक्शन केने ngoro naimano brini shimia chelarogni bo chain tongora kabang mano light weight botongo heavy botongo de katal different design tongo chengoro simple tongo hayake chelarok jara kisa kotor kanna hamzago jeta nukzago ke amoni gold botongo oro chain haike omo botongo chain system gange kitingo baksa chajogo kisa multiple color tongthang gold social shimi bo masangyang jago ge oro nang kisa white te gold mix khlaijak box shape omti botongo te botongo different collection oro collection kaisen sele kaisa kabangma se toni jak
Kau bahai ke nono rok bono goi mani tong na je chini bai bo bahai ke borong collection of bono goi tong kha hang ke je bai taklai ni mane discount rok ga bongro ne offer bo bahai rok kesa discount to tongo taklai je gold ni making charge no rok manai 15% discount making charge ke diamond ning kang ke to no rok 100% discount manai making charge ke diamond ni making charge no rok runa sinanga diamond ni rang social chimi se runa nango o sharad or go wata angko chengmani ang shaidu samata saja gya kho chengmani ka 30 September ni shimi finai 10th October jora OSAMwtai ni puila din jora norok o je sharad organi offer jotono avail khlai manu ke norok khanai man khana je bai shai khana ga je borong aro sharad orgo honai offer sengja khaubong khaborong ni 13 September na 13 September ni simi borong aro starting khai tongo offer ro ga norok manai je borong ni 13 September ni simi offer to starting nai no hai offer no se borong ni collection ok takle bele khana nai thato ke oba hai ke no te bosung mane muchungo norok aro phai nai thung tau bai no mane bai ni thani singna muchungo je hasten lukorong ne to chung tau jotor saimon je flat nge bai asang go to phana lukorong bo bai ko khana naidi cheng jotono saimano charai function no OSAMwtai to bosro waisa se phayo jotone bakhau mu chungma tongo kaisa wan chumung tongo bahke pali lainai henai cheng last to hamya flood ni tei jotono kisa bakha khamjak no kostong laijak no haipano terek ke tak jotono basai phaibe kha terek jotono khoroksa no chuba oi terek agugi to ma thangnai hayada ga amono nugino ang jotono chana mosong taklai ne OSAMwtai chengchini lukurok hamjaklai masate khoroksa no chuba lai ti safe tongai chengchin OSAMwtai no chingsa ke naithotokai hamjaklai chuba lai logirelai palelai nai hambai norok khanai man khana je bai babu se kok nai thatok ke kuchari kalang kha je chini hasteni lukorong ni bagai jotono haimani bisingti chengka diga to phano je man sak jotono chuba lai khabak sak lai obus kani phaine OSAMwtai no jotono nai thatok ke palai ni bagai ko bahai ke no chungno goi man kha je SwarnakamalJewellers jewellers ni taklai ni je katal borok tubui tongmani OSAMwtai joro launch khlai tongmani ba borong ni oro offers no tei ba sajaka ke norok bahai ke no phai visit khai di chini hasten joto tongko song lukorok ba joto tongnai lukorok no obahai no jungnong no kok charo jotono khulumka tai hambai abo hai ke faine OSAMwtai Terno Rugwi hasen joto lukurok no khaka hamya farka SwarnakamalJewellers ni director joinak te dibakorna मीडिया पर्सन्स को मेरी तरफ से बहुत थैंक यू कि आप लोग आए इतने शॉर्ट नोटिस पे इस प्रेस मीट के लिए और आप लोगों को एडवांस दुर्गा पूजा सबको पूरे त्रिपुरा को कि SwarnakamalJewellers परिवार की तरफ से आप सबको पहली बात तो मैं बहुत ही दिल से दुर्गा पूजा के ब्लेसिंग्स या फिर बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। हाँ, आप बात करते हैं हमारे डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन की, जिसमें पहले जितने लोग हमारे कस्टमर्स हम लोग के स्वर्णकमल परिवार के लोग SwarnakamalJewellers में आए हैं, उन्होंने देखा है कि हम लोगों का डायमंड का पूरा डिस्प्ले कैबिनेट सब अलग था। अभी हम लोगों ने उसको और बढ़ा दिया क्योंकि आप लोगों का प्यार इतना मिला तो हम लोगों को डायमंड का फ्लोर को और एक्सपेंड करना पड़ा। तो अभी हम लोग 5000 प्लस डायमंड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स लेके SwarnakamalJewellers इस बार आए हैं दुर्गा पूजा में। हमारा एग्जीबिशन नहीं है बट ये हमारे खुद के प्रोडक्ट्स हैं। गोल्ड रेट बढ़ने की वजह से इस बार हम लोगों ने कोशिश किया कि जितना लो वेट में आप लोगों के लिए बना सके डायमंड ज्वेलरी वो लेकर आए हैं, ताकि सब लोग इजीली और बहुत खुशी मन से खरीद सके दुर्गा पूजा में और किसी को बर्डन ना लगे। कोई किसी को गिफ्ट दे तो उसको बर्डन नहीं लगना चाहिए। थैंक यू। और मैं सबको चाहूँगा कि दुर्गा पूजा धनतेरस सबका बहुत अच्छा है। थैंक यू। Agartala showroom ni lagi Udaipur showroom o botongai o offer hani bo shaka SwarnakamalJewellers ni brand manager Surojit Chakraborty Rajakor agul nishimi shalchang ni lagi o shalomini kokthum Chini Khorang jotono khulumkha ang pinaki deborma hastini joto lukurongno durga puja eba OSAMwtai ni khaka hamte hamchangmaya faru ama osa phaimani bagai Tubuwi Phaikha SwarnakamalJewellers nini salai taibo khachu lukurok ni bagi Tubuwi Phaikha sharad orko offers o sharad orko offers chengi rijangnai 30 September ni simi 10th October chora all chorawo Tripura hastini joto lukurong ni bagai shokan botongnai tai aboni logiwo chengi tongo kotor khlai chain exhibition bo shogara tongnai mega lucky draw daily lucky draw tai tongnai shalbung paimani logiwo manai rangchakni puisha amo simi bayako diamond ni kanmani tei rangchakni kanmani ni bainao offer tongnai
তাই kecham rangjangno silai ketal hallmark ganang kanmani paimanai jotona lamsago স্বর্ণকমল জুয়েলার্স কি আগরতলা তাই উদয়পুর শোরুম হামবাই